Hi folks, ELRSA members. We are at the ELRS Limpopo Open 2022 Provincial Championships. Guys, we are 20 kilometers outside Ellisras. We are at the facilities of the Ellisras Long Range Shooting Club. Folks, this weekend is going to be epic, and of course all the ELRS series are inclusive. So we have the NSH 6.5 ELRS series, we have the 300 Sniper Africa series, and we have the NATSHOOT ELRS series, and of course we are shooting the ELRS National League. All of this inclusive. So if you shoot with a 6.5, then there's additional awards and rewards. If you shoot a 300, additional awards and rewards. And if you are a NATSHOOT member, of course, additional awards. So folks, this weekend is going to be tough. This is the toughest official ELRS shooting range in South Africa. Rating 5, difficulty 5. Folks, so the athletes are already underway, and of course we kick off the day with the 1,000 meter or the 1 kilometer cascade. That's a 2 MA target, 1.5 MA target, and a 1 MA target squared. These targets are next to each other at 1,000 meters. On this particular range, 1,010 meters. Always 15 shots, always 5 shots in the target, always 9 minutes. That's a match. Then later on this afternoon, the guys will move on to the 1 mile slalom, where you have 3 targets up to a mile. And of course, 1 mile slalom targets are always aspect ratio fixed. In other words, it's 1 MA high, 2 MA wide for that particular range. Tomorrow, we are going to see the 1 mile cascade. It's a 2 MA target, a 1 MA target, and a half MA target at 1 mile, folks, down these valleys. And then we're going to finish up tomorrow afternoon with a 2,000 meter, the 2 kilometer slalom. Again, 1 MA by 2 MA for that particular distance. Folks, the match is on. Rank beat, keep ready. Your time starts now. En hier is de value shot. Hi folks, I just want to give a warm shout out to Swarovski, our official optic sponsor for ELRSA SA. Thank you, Swaro. Perfect. Okay, on target. Impact.
Kan net weer baie groot word met dieselfde. Obscure. Impact. There you go. Lost. Right. Impact. Just keep that angle or that point of impact. Okay. That's good feedback. Okay. Okay, can you just take big weight? Okay, go. Lost. I pulled that. Okay, that one is the right. Use the gun. Full time. Give it 10. Hi folks, I'm having a quick chat with Frans Oudendal. Frans, welcome. How are things? It's good, thanks. Guys are excited to be here. It's a lovely new range setup, so yeah, looking forward to a good weekend. So Frans is the ELRSASA Chief Umpire. This is the guy that decides whether you win or lose. Frans, in terms of the weekend, what is the expectations? If I look at the lay of the land, I think it's going to be very tough. I think observations in terms of splashes on the range is going to be tough. What is your expectations? Yeah, definitely. There's going to be a very challenging course. I think good team communication is going to be Absolutely very crucial. Yeah, and you're going to be looking at different indicators like spotting vapor trails and things like that. It's going to be critical. Of course. And yeah, but it's according to the rules. The rules says you don't have to have a backstop. Like Yes. it is. Yes. Yes. And of course this range has a 5 or a 5.5 difficulty rating. This is rated as one of the most difficult ELRS ranges in South Africa. I don't call it difficult, I call it interesting. Absolutely, 100%. Folks, the lay of the land is of such a nature that it's extremely misleading. And then of course, if you look at the foliage, even if the wind gusts or blows considerably, the actual bushes doesn't give you that much indication. You don't have tall trees that you can gauge over the distance. And in the background, the actual range covers 3 hills. Well, technically 3 mountains. It looks like you're shooting flat, but you've got the valleys rising up, and then of course you have the hills. And the wind is all over the show. Very misleading. That's it. Frans, good luck with the weekend. Thanks, Yusuf. You too. I sincerely hope that you earn a few medals. Thank you. Let's make it happen. Thanks. We'll talk again. Thanks, Frans. Hi folks, we are at the
Limpopo Open 2022 ELRS Provincial Competition. And with me is Stephen from Inyati, and of course they support the 6.5 NSH ELRS series. Stephen, welcome for being here. Sê my pal. Dit gaan baie goed, dankie. Dis mooi. And of course this weekend we are shooting the 1 kilometer cascade, 1 mile slalom, and then tomorrow on Sunday we shoot the 1 mile cascade and the 2,000 meter slalom. And folks, let me tell you, in these hills with this wind, it's going to be hectic. Yeah, especially with a 6.5 being a new challenge and all of that. It's going to be tough. Ja, dis 'n It's going moeilike to be enetjie, tough. maar die manne doen dit en die manne is happy om dit te doen. Dit lyk vir my so, die Ja. manne is aan die gang. Ons gaan nou lekker gesels met 'n paar van die ouens, maar ek het al 'n paar lekker scores gesien. Ja. So- Dit lyk mooi. Stephen, Night Force, Hornady, Savage, almal in op die 6.5 series. Dankie, dis baie lekker om julle aan boord te hê. Ja, is lekker om altyd 'n party van te wees en jy weet, dis goed om weet 'n part van die overall organisation te kan wees en ons jy weet ons support te kan bring. Verseker. En natuurlik ons lede. Ons Ja. lede lief dit. Mense, daar's fantastiese pryse in die NSH 6.5 ELR series. Fantastiese pryse. Daar's 'n Night Force NX8, daar's 'n Savage 6.5 PRC geweer, stapels vouchers en Hornady Goedjies vouchers en along al the daai lekker tipe van dinge. As jy 'n 6.5 het, kyk uit vir ELRSASA, the Extended Long Range Shooting Association of South Africa. Kontak ons, skryf in en neem deel. Stephen, baie dankie. Ek en jy Dankie, my ken pa. nog lekker oor die naweek. Ja, is nog 'n paar dinge wat ons moet oor gesels en ons gaan lekker kuier. Verseker Ja. so. Ons sien julle nou. Daar's hy. Hi folks, we're at the ELRSA Limpopo Open 2022, and here with me some of the folks on the range. Folks, give yourself an introduction and tell us what it's like. I'm Eric. It's my first shoot for ELR South Africa. They've dropped us into the most difficult range of the season, so having lots of fun in the wind. Folks, I will have you know, as far as I'm concerned, this is a 5.5 rated range. This is probably the most difficult ELRS range in South Africa. David de Klerk, he's the chairperson of ELRS Limpopo. David, how's things today? It's hard, man. The second target you can see any splashes. For our target in the wind over the mountains is really It's challenging. It's challenging, yeah. It's also misleading because you basically shoot flat, but you shoot over, well, it's not 3 hills, it's 3 mountains. Gesels my. Ek's Jandrey, ek werk vir Inyati. Ons staan 'n bietjie uit vandag hier so by die ELRSA en ja, die manne sukkel bietjie op Die manne kreun. teiken. Ja, die manne sukkel bietjie op daai tweede teiken. Manne kreun. Praat 'n bietjie met my daar agter. André Venter is my eerste skiet. Baie van. Baie van. Hou van die challenge. Kom ons En dit praat van. met die manne hier voor. Stel voor asseblief. Middag, my naam is Jan Els en dis my tweede ELR shoot en dis bietjie challenging vandag met die wind. Hy gaan ons nie wen nie, maar hy's moeilik. Hy's moeilik. En vertel ons van die jong man daar agter. Alright, dis my seun, dis Adrian Els. Hy's 7 jaar oud
En hy neem deel vandag en hy skiet met 'n Tika T3 super watermeter 260 Remington. Daar het julle dit. Die jongste lid in die NSH 6.5 ELRS series. So folks, if this chap can do it, join us. Gesels weer 'n bietjie daar so my vriend. Hi, Rion Scrooby is my eerste ELR shoot vandag. Ongelooflike baan, die manne het great moeite gedoen. Ja, ball of a time wat ons hier het vandag, wind gooi ons bietjie rond, maar great ondervinding. Love it. Lekker, lekker. En die man daar agter, Mr. Beast Mode. Hier staan bietjie nader, gesels met ons. Vertel ons sommer, druk jou geweer hier in dat ons kan sien wat skiet. Jy vertel vir ons van jou geweer. Right, ek is Yuri Grobler, 6.5 Griekoor. Ja. 26 duim bull barrel. Okay. Ja, fun. 5 out of 5? No. 12 out of 5. So dis trek. For range difficulty. Yes. Dis baie fun. Dis lekker om jou te hê. Man, ek gesels 'n bietjie daar agter. Daar staan 'n man wat sê never give up. Ek dink dis wat ons op die baan nodig. Daar's die regte slogan, never give up. Gesels met ons. Naam is Nico Oosthuizen. Ek het maar kyk vandag om bietjie te leer, om te kyk wat maak die manne. Okay. En ek geniet dit baie. Wel, dis lekker om jou hier te hê. Ek neem aan dat by die volgende geleentheid sien ons jou met 'n masjien. Hopelik. Lekker. Praat met ons. Altyd, ek is Bein Breitenbach. Ek is die spotter vir team CJC. Okay. Eerste keer hier so op die lang bane en ons leer baie. Dis waarom ons hier is. Fantasties, dis lekker. My vriend. Kom my Khaled. Dis ons eerste meet. Vandag in die skool. Dis definitief nie 'n maklike skool hierdie. Kom nou sê vir ons, wat staan daar by hoekie daar? Lees vir ons. Wat staan daar? From.to, post-to-work. Jy sien. So folks, there you have it from the Limpopo ELRS 2022. We'll see you in 2 months' time. So daar sê manne, ek gesels gou met Liam Price van Wilo. Nou uit die aard van die saak, Wilo, een van hulle groot handelsmerke in Suid-Afrika is Swarovski en Swarovski is natuurlik ons amptelike optics sponsor. Liam, dankie dat jy hier is. Dankie dat ek hier is. Baie lekker om julle hier te hê. Mense, hier is die ding waarmee ek werk die hele dag. Glo vir my. Top gehalte. Liam, vertel vir ons van die eenheid wat ons gebruik. Die een wat ons hier het, Christopher se BTX. Dis 'n modular system, so hy's 'n fixed power 35. Okay. Jy kan vir jou 1.7 extender opsit as jy nou 'n bietjie verder aan die gonge wil kyk. Ongelooflik goed. Jy kry opsies op jou objective lens. 65 mm, 85 mm, 95 en die groot 115 mm. O ja. Ideaal wil jy bietjie kleiner gaan hierso oor die Mirage. Jy wil nie nou te kwaai sensitief wees vir dit. Maar sporting bullets tot op 'n mile 2 kilos. Charles Play. Wel, uit die hart van die saak skiet ons ELRS vandag en hierdie kompetisie is tussen 1000 meter en 2000 meter in die ongelooflikste moeilikste omstandighede. En die gereedskap werk fantasties. Liam, is lekker met jou team, my vriend. Skiet lekker. Yes. Dankie. Okay, so guys, let's on it, Jerome. Hi folks, my name is Christopher. I'm the president of ELRSA SA and we are at the ELRS Limpopo 2022 Open. We're just outside Ellisras. We're in these hills, the bushveld. Folks, let me tell you, it's going to be challenging. This weekend it's going to be challenging. And of course,
Saturday, we are shooting the 1 kilometer cascade and the 1 mile slalom. And then tomorrow on Sunday, of course, we're going to start with the 1 mile cascade and we're going to shoot it out all the way to 2,000 meters. And of course, with me, Dylan, he's the representative of Formalito. And as you guys know, Formalito, the house of some of the best brands in South Africa. Leopold, Federal, Mossberg, all those well-known brands. And of course, they support ELRS. Dylan, welkom my vriend. Christopher, altyd lekker om hier te wees. Thank you very much. Manne, kyk jy, hitte is klaar op ons. Die oggend sit al 'n bietjie laat. Laat hulle 'n paar manne skote getrek. Dit lyk vir my lekker. Ek dink is 'n bietjie gaan moeilik gaan. Maar jy skiet 6,5 vandag. Yes, ek skiet vandag 'n 6,5 speedboot. En daai Mossberg MVP van my. O ja. Maar ja, dit lyk asof ons nog ons uitdaging op ons hande het. Veral met die twee koppies wat so sit. Dit gaan baie moeilik wees om die wind te lees. Nee, verseker so, verseker so. Sê gou vir my ammunisie en spoed, wat skiet jy? Weet jy, ek skiet 'n 136 grain Sinot. Okay. En 'n Federal, wat is of 'n Federal dop met 'n small primer pocket. Federal 210 max primers natuurlik. Fantasties, fantasties. Wat anders? Wat anders? Ja. Hodgson's kruit en dan natuurlik as ons nou kyk na my toerusting, ja. Vir die herlaaiwerk het ek 'n RCBS Rock Chucker gebruik, nee. Natuurlik die RCBS Matchmaster. Nee, al hulle wat so sy herlaai, wat so toestelle en so voort. En as ons nou fisies na die wapen kyk, ek het 'n Mossberg MVP 24 duim loop, 1.8 spin, nee, met 'n merk 5 Wat is die twist? Dis die twist vir daai koeler. Nee, hier van 100 en daai wel. Ek sal selfs so 150 in daai gun. Ja, nee, dis presies die ELRS. Vinnige twist ry. As jy 'n myl stoot, dis die koeler wat jy is. My vriend, nou dankie dat julle hier is. Dankie dat julle ELRS ondersteun. Julle bring so lekker gees, gereedskap en planne, ons waardeer dit baie. Maar op 'n persoonlike noot, sterkte met jou dag en mag daar 'n goue medaljetjie in die toekoms wees hier vir jou. Dankie Christopher, ek hoop ook so hoor. Jy bent mooi skiet my vriend. Dankie Christopher. Geniet dit. Lekker dag vir jou. Nou ja, ek kuier gou hierso saam met Sean Strydom by Limpopo Ope. Sean, baie dankie dat jy hier is. Baie dankie Christopher. Is lekker om jou hier te hê. Nou hierdie is die manne van ORYX Africa. 'n Baie unieke vuurwapen skoonmaakreeks in Suid-Afrika. Letterlik vervaardig in Suid-Afrika. Vir ons omstandighede. Vir ons omstandighede, ja. Sean, vat gou ons kykers vinnig deur die produkreeks. Okay, hierso het ons stokpreserver, houtkolwe. Ja. Mooi te seël teen die reën en al die weeromstandighede wat ons kan kry in die jagveld. Want ons die solvent wat al die carbon in dit uithaal vir jou. Loop mooi skoon. Die geweerolie wat keer teen die roes en dit is jy moet stoor en jou slide mooi smoother. Verseker. Dan het ons CO2 wat die koper verwyder. Verseker. Die spray loop vir die ouetjies wat bietjie lui is en dit vinnig wil spray en deur die Dis nou vir my, dis daai lui ouetjies. Ja. En dan ons wax. Okay. Wat vir die ouetjie wat soos hierso skiet en presies moet mooi wees en alles moet regloop. En dan het ons ook ons draai nek loop wat daai poeiertjie is vir die om die nek te size en seker te maak als ons daar reg in die doppe. Seker. Vertel gou vir die kykers in terme julle maatskappy, hoe lank is julle aan die gang? Waar is die produkte beskikbaar? So Christopher, ons is nou al vir 2 jaar aan die gang. Okay. Al 'n hele paar vuurwapenwinkels, ons is nou oor die 30 by onsself. Ja. Wat ons in vuurwapenswinkels het en dan is ons ook aanlyn beskikbaar by www.oryxafrica.co.za waar mense kan bestellings insit en ons koerier. Sean, baie dankie. Nou ja, daar het julle dit. ORYX Africa. Hulle is ook 'n sponsor van ELRSA. Sean, baie dankie dat julle hier is. Dit is baie lekker my vriend. Ons sien julle by die volgende geleentheid. Reg. So.
Okay, quick, another one. Nou ja, ons is aan die einde van 'n lang dag. DW kuier gou saam met my. Hy is die voorsitter van ELRSA Limpopo. DW, 'n fantastiese event vandag. Dit gaan natuurlik môre aan, so ons het die kort afstande het ons op Saterdag tot by 'n myl. En dan môre gaan ons nou van 'n myl af aan na 2000 meter toe. Maar ons is aan die einde van hierdie dag. DW, vertel vir my, jou provinsie, jou manne, hoe lyk die ding? Man, ons het 'n bietjie gesukkel vandag. Ek hoop ons provinsie sal 'n bietjie hoër uitkom as wat ek hoop, as wat ek dink. Ons het lekker gesukkel daar bo met die slalom. Verseker. Daai was regtig tricky, daai langer afstande oor hierdie berge wat hierso is en die wind ons lekker gedruk. Ons sal maar sien wat gebeur met die skoor nou. Mens, ek moet vir julle sê, hierdie baan is beslis 'n 5/5 baan wanneer dit kom by 'n moeilikheidsgraad. Jy weet, ons is in die hartjie van die Bosveld, as jy so hier agter ons kyk. Jy weet, daar waar 'n skoot opkom, is daai ploem is weggesteek in die bosse. Dit is regtig 'n moeilike baan. Maar ek het op staan 'n bietjie ge-umpire. Ek het pypskietwerk gesien op 'n 1000 meter Cascade op 'n myl. Ongelooflike goeie skietwerk gesien. DW, vertel ons 'n bietjie van jou provinsie. Groei dit? Is die manne entoesiasties oor ELRS? Wat gebeur? Man, dit lyk of dit dalk bietjie begin beter raak as ons eie baan het. Daar het baie moeite gedoen hier vir ons. Dit lyk goed. Baie moeite ingesit, baie tyd ingesit. So ek hoop die ouens sal nou 'n bietjie meer betrokke raak, veral as ons eie baan het. Verseker. Dit sal baie nice wees. Wel, ons het vandag gesien hoe jong ouetjie kom skiet het. Hoe oud was hy? 7 jaar oud. 7 jaar oud. Dit was baie indrukwekkend geweest. DW, hierdie is 'n fantastiese skietbaan. Net buite Ellisras, 20 km buite Ellisras. En die Ellisras Long Range Shooting Club is hier gesetel. Ek dink hierdie gaan een van die fantastiese bane word in Limpopo. Definitief. Uitsoekbaan. Yes. Ek dink dis regtig nice baan. Soos ek sê, die berge is lekker tricky hierso. Jy weet nooit wat jy verwag nie. Ek dink dit is lekker, dit is uniek. Lekker uniek. Ek glo natuurlik dat ELRS bane, extended long range shooting ranges, gaan word soos golfbane. Jy weet, elke golfbaan het 'n unieke puitjie of twee en mense gaan speel hierdie goed vir daardie redes. ELRS bane gaan presies dieselfde word. Places of destination. Mense gaan uitry om vir 'n naweek by 'n fasiliteit soos hierdie te doen. Definitief. DW, baie dankie vir 'n fantastiese aanbieding van hierdie event. Julle provinsie het regtig baie moeite gedoen. Ons waardeer dit. ELRSA waardeer dit. Ek dink ons sien julle volgende jaar beslis weer in die Limpopo. Ja, definitief. Ons sal dit verseker weer hou. Het gaan lekker wees. Dit dalk lekker meer ouens van Limpopo af ook betrokke kry. Dit sal regtig nice wees. Verseker. Nou ja, baie dankie. Christopher, baie dankie vir die dag. Wees veilig. Sien julle weer. Ons gesels weer.
Time starts now. En ek dink die wind is nou van 8. As jy alles goed. Los. Verby. Halve plaas, regs verby. Die hoogte lyk vir my reg, man. Kwart plaas van Ready? Ready. Time starts now. Wie het my broek gekoud? Linkerkant die helfte van die blok. Okay, in die center van die blok. Linkerkant die helfte. But the wind is good, same wind, stop play. Minute to the right. Okay, dial up a minute, dial up a minute. Hi folks, it's late Sunday morning at the ELRS Limpopo 2022 Provincial Shoot. Today the guys are shooting 2 miles, 2 kilometers. The guys are shooting, they start off with 1 mile cascade. That is a 2 MIA, 1 MIA and half MIA target. They're up against the hill. We'll show you some footage a bit later on. And then of course, from that point forward, they're shooting the 2 kilometer slalom. So they start at a mile, a target in between, and they end off at 2,000 meters, right on top of the hill. Steven, gister, Saterdag was 'n lekker dag met die 1000 meter cascade en die 1 myl slalom. Die manne het mooi geskiet. Hulle het vrek mooi geskiet onder moeilike kondisies, dis warm. Warm, het was 32 grade. Jy het gesien hoe dit gelyk na die dag, lekker brand. Die het die manne gesink hierso gister. Maar ek het mooi scores gesien. Bosse medaljes was uitgedeel. Mooi medaljes. Verseker. Manne was happy hoor. Baie lekker. So, Steven, hulle uit die hart van die saak is betrokke by die 6.5 series. Dis 'n toegewyde series binne in ELRSASA. Die 6.5 NSH series. En Steven, hoe loop die vir series? Ek sien daar's 'n klomp nuwe mense wat aan boord kom. Nee, kyk, baie mense begin met die long range, hulle begin met 'n 6.5. Lekker beginsel of jy 'n 6.5 Creedmoor, 6.5 PRC. Verseker. Jy weet, ek het al manne gesien 6.5 by 55. Verseker. Ek het 'n paar limpootjies tussenin gesien speel. Ja. Enige ding, maar en dis wat die serie so lekker maak. Presies. Iemand kan deel. Presies. Dis nie 'n moeilike ding nie, dit jy weet, kom join in, neem deel, lekker pryse. Ek stem 100%. Jy gaan nie spyt wees nie. En dis 'n lekker naweek, jy weet. Verseker. En natuurlik binne die groter prentjie van Extended Long Range Shooting South Africa, ons het 'n groot 1 myl atleet groepering. So ons het 1 myl atlete en dan het ons extended range atlete. So daai manne wat hier van 1000 na 'n myl toe skiet, ons het 'n lekker groot groep en dis tipies die 6.5 manne. Die 300s en 'n bietjie vinniger 300. Maar dit is die grootste groepering van ons sportskietatlete binne in die organisasie. Steven, dankie. Dankie vir 'n fantastiese naweek. Dankie dat julle aan boord is. Fantastiese brands, produkte, pryse. Ons kuier regtig lekker saam met julle. Niks bly om te hoor. Dankie. Wees veilig. Ons gesels weer. Okay. Cheers man. Cheers.
Manne, uit die hart van die saak, ons is by die ELRS Limpopo Ope 2022. Die manne vat goue breekie, ons is hier onder die eerste skietpunt, ons kuier sommer vinnig saam. Hier's Liam. Liam, hoe gaan het met jou? Goed en jy, man? Baie lekker, dankie. Liam van Wilo, en hulle ondersteun uit die hart van die saak Swarovski, en Swarovski is natuurlik ons formele optics sponsor. Liam, baie dankie dat jy hier is. Lekker dat ek hier. Dit is fantasties. Hoe gaan het met jou kompetisie? Dit gaan alright. Ons sukkel met die wind en hy is lekker ver, maar hy speel met almal. Kyk manne, hier deur hierdie klowe, dis Bosveld. Ons skiet 3 koppies ver om by 'n myl te kom. Prakties 4 om by 2000 meter te kom. Maar nee, maar ek het 'n paar mooi impakte gesien. 1 myl, half MOA vir die man. Daarom so 1 of 2 ingefiets. Fantasties. Kom ons kyk wie sit nog hier rond. Frans Odendaal, ELRSA se offisiële amptelike umpire. Hy is die man wat sê of jy wen of verloor. Frans, gesels met ons. Ja, dankie. Dit is 'n baie lekker naweek sover, fenominale baan. Ja, presies. Ja, ons gaan 'n toetsbaan raak. Verseker. 'n voorkeurbaan. Ja. 'n uitsoekbaan. Ja. Verseker. Baie uitdagende baan, lekker sien jy dis mooi hier so. Baie verseker. Ja, jy moet net baie geniet. Baie lekker naweek. Hoe die kompetisie geloop vanoggend op die 1 myl Cascade? Nee, hy was tyd. Verseker. En van hierdie punt af skiet ons nou 2000 meter slaan. Dis 3 teikens tot by 2000 meter. Deurbo in die koppie. Ons gaan vir julle 'n bietjie footage wys daarvan bietjie later. Albert, gesels met ons. Colin. Baie goed, dankie. Mooi. Ouwe hand in die ELRS, in my opinie een van die beste wing coaches. Nee, los hom uit, hy call vir my. Albert, vertel vir ons bietjie, wat het jy gesien vandag? Hoe het jy geskiet? Kyk, ons skiet so ver lekker, ons skiet ons span saam. Ons is 'n team effort. Die wind is baie uitdagend. Ek dink waar jou average windmeter by jou op point of shoot vir jou 5 myl wys, 3 myl. En ek belowe dis nie die geval. Jy moet down range assessments maak. Verseker. En ek meen selfs dan is jou impact oor hierdie koppies is redelik taaf. Dis baie misleidend, want tegnies gesproke skiet jy 1 of 2 graai, jy skiet eintlik plat. Maar in werklikheid skiet jy deur 3 klowe. Jy skiet oor 4 koppe. Absoluut. En ek dink die wind vir die environment, die wind bo die lug wanneer jy hierdie arm skiet. Die wind baie hoog. Ek dink dit is dubbel. Dis dubbel van wat ons gauge het. Exponentieel meer. En ek dink ons gaan nou lekker prekke as begin 2000 meters. Dan gaan jy sien 3 myl op die grond en 10 myl hold op in die wind. Kyk, gelukkig is die berg groot, so ons gaan hom nie somme mis nie. Maar die probleem is, soos julle kan sien in die agtergrond, jy skiet deur die bos en daar waar die pluim opkom, dan is hy weggesteek deur die bos. So hierdie is genuine ELRS omstandighede. Ons gesels nou weer met julle. Kom self. Daai, dankie. Ons kuier lekker. Kyk hoe gaan dit. Kom ons maak so. Hi folks, one of our latest, newest innovations, live real-time scoring, only at ELRS. So folks, there we have it. We are at the ELRSA Limpopo 2022 Open, and we are on the shooting range of Ellisras Long Range Shooting Club. Our host and the chairperson, of course, is Davie Fourie. Davie, is lekker om hier te wees. Baie dankie. My vriend, die effort wat in die baan ingegaan het, die opstel van die baan. As ons net kyk na die stukkie hierso voor die skietpunt wat hier skoon gemaak is. Al die skietpunte was soveel werk en baie meer. Harde werk, maar dit betaal af as ons sien lekker skiet die manne. Die manne skiet baie lekker. Davie, weet jy wat dink ek gaan gebeur? Ek dink skietbane, ELRS skietbane, gaan word soos golfbane. Hulle kry 'n karakter van hulle eie, hulle het unieke eienskappe en mense gaan na plekke toe ry. Dit word 'n destination, verstaan jy? Ja. Jy gaan vir 'n naweek iewers heen saam met jou 2-3 vriende of met jou span om te gaan oefen. Jy gaan speel 'n spesifieke golfbaan want daar's sekere puitjies en uitstaande kenmerke. En ek sê vandag vir julle, hierdie gaan een van die voorkeur ELRS bane word in Suid-Afrika.
Dawie, in terme van afstande, ons het al die standaard ELR afstande. 1000 meter cascade. Ja. Slalom uit tot by 'n myl. Mile slalom, 'n mile cascade en dan 2000 meter slalom. Hier agter ons teen die berg uit. Dis hy ja. Vertel 'n bietjie vir ons van die lay of the land. Hierdie koppies, want dit is baie misleidend, né? Nee? Jy kyk na die teiken en dan het jy die veld soos hierdie en dit lyk of die teiken 'n 5 meter opening vir hom, 'n 5 meter klering het, maar dis 50 meter. Wanneer dit tot 45 meter klering voor hom. Ja, maar van hier af observeer dit asof dit 5 meter is. Ja, dit lyk of hy niks gedoen is daar. Niks gedoen is daar. Wel as 'n mens net kyk wat hier gedoen is, genade, dis baie werk. So, en dan gaan jy nou verander dissiplines. Ons is net buite Ellisras, is 20 km net buite Ellisras. So, jy gaan nou 'n paar ander inisiatiewe tussen hê vir mense wat nou 'n tipiese jaggeweer bietjie wil skiet en daai tipe van dinge. Maar hierdie in beginsel is 'n ELRS inisiatief. Dit is 'n ELR op die stadium 'n ELRS baan. Fantasties. Nou ja, manne, ons gaan nog baie kuier by die baan. Kyk uit vir uitnodigings. Kontak die onderneming, ons sal die inligting verskaf en kom skiet gerus. Ek ryd hierdie baan as 'n 5 uit 5 vir 'n onmoontlike rating. Hierdie baan is ongelooflik interessant om te skiet. Ja. Dawie, baie dankie vir jou tyd. Dit is lekker om jou hier te hê vir die naweek. Sterkte met die kompetisie. Ons hoop jy vat 'n paar medaljes. Ek hoop ook so. Dankie. Lekker dag vir jou. Kom ons kry middagete. Ons is by die ELRS Limpopo 2022 provinsiale kompetisie. En uit die aard van die saak, een van ons groot ondersteuners is natuurlik Formalito. En soos wat julle weet, het hulle formidabele produkte, onder andere Leopold, Federal, etc. En hulle ondersteun ons graag. Ek kuier saam met Dylan. Dylan, hoe gaan dit met jou? Christopher, altyd lekker om hier so te wees. Baie lekker, my vriend. Kyk, ons het nou al gebrand, ons het weggewaai, ons het misgeskiet, ons het raak geskiet. Hoe gaan dit met jou event? Weet jy, ek het myself verbaas. Wel, eintlik my equipment het my verbaas, nee. Okay. Laas keer wel, ek het gedink met die kondisies gaat ek 'n bietjie sukkel. Almal het natuurlik gesukkel, maar tog het ek die goud huis toe gebring in die 6.5 reeks. Verseker. Maar wat het jy geskiet gister in die 6.5 series? Weet jy, ek het 3 Mosberg MVP, ja. Nee, kom standaardheid met 3 chassis met Leopold Mark 5 HD 5 tot 25 by 56. Maar dis 'n fantastiese skoop. Ja, wonderlike skoop. Wat dink julle van hierdie teleskoop? Hoe lyk die glas vir julle? Baie crisp, baie clear. Ek dink super. Lekker positiewe kliks, fantastiese zero stop. Versoeper. Super. Great stop. Kuier gerus, ons gesels nie gou hierso. So Mosberg 6.5 gister geskiet. Mosberg in 'n 6.5 Creedmoor. Ja. Ek moet sê hierdie gun het my verbaas, hoor. Mens verwag dit nie van so 'n Wel, medaljes wat jy leen, goud en silwer, dan het hy nie net vir jou verbaas nie, het 'n paar manne verras ook. Net so. Lekker. Ek moet sê dis 'n lekker intree vlak wapen vir my. Nee, ek bedoel hy breek nie die bank nie. Selfs die Mark 5 HD, as jy kyk na sy competitors nie in sy gewigklas, ja. Nee. Ek dink nie daar's regtig enigiets anderste wat daai kwaliteit kan kry in daai prysklas nie. Nee, verseker. Maar kyk, moet geen fout maak nie. Leopold, ek sê dit in baie movies. 'n Leopold is een van daai teleskope wat jy hom optel verras hy. Die glas is altyd fantasties. Ja. Hulle is duursaam, goeie waarborg, lekker produkte, mooi helder. Verseker. Sê gou vir my, in terme van vandag, kyk vandag skiet die manne nou, hulle skiet nou 'n mile cascade en dan skiet ons aan na 2000 toe. Jy gaan nou nie deelneem daarin nie. Nee, nie vandag nie. Nie genoeg ammunisie saamgebring nie. Nou ja, ek dink ons het lekker gekuier. Kom ons stap af, kry ons ietsie om te eet. Stap saam. Nee, Dylan, ek moet vir sê, fantasties nou. Dankie dat julle manne hier is. Nee, is altyd lekker om hier te wees, soos ek sê. Maar hierdie baan was net vir my ongelooflik. Die uitdagings wat ons hierso gekry het. Dis ongelooflik.
Ek het ook nooit so iets in my lewe gesien, maar ek's nooit bang vir 'n goeie uitdaging nie. Nee, ek stem met jou saam, maar ek kan jou nou al sê dat hierdie baan gaan 'n uitsoekbaan word. Dit gaan een van daai bane word wat jy gaan ver ry soos 'n golfbaan om hierdie ding te skiet met sy spesifieke features. Ja nee, 100%, 100%. Folks, I'm having a quick chat with Eric Krieger. Eric, welcome. Hi, Christo. How's your day been? A bit better than yesterday. Yep. I got 4 hits on the 1 mile cascade. And the 2 mile slalom, or the 2 kilometer slalom. Yep. Incredibly difficult with the wind. Especially up on the hill with the wind coming down the valley. Absolutely, the winds are swirling hectically. Yeah. So very low hit rate. And the flags are basically useless up front. Yeah, absolutely. The left flag shows left wind, the right flag shows right wind. So, yeah. Eric, first time out at a ELRS event, at a standard ELRS event. Yep. In terms of match play, what's your impressions? Yes, I think it's an excellent format. I think the 1 kilometer to the 1600 meter events are suitable for every 30 kil and up. Yeah, there's the a wide typical variety. commercial rifles. Go buy a varminter, join in and have fun. Exactly. Of course. There's a wide variety that can shoot accurately at that range. And then the 1600 to 2000 meter. That's becomes a bit more challenging. It becomes more challenging and lots of lessons to learn. And of course, folks, beyond 2,000 meters, ELRS, of course, slightly bigger calibers, and for the better part, more dedicated rifles, at least a 338, Limpopo, etc. Not to say that you can't try it out with the 300 Win Mag, but in competition conditions, definitely 338 and up. Yeah. So our 1 mile athlete grouping works exceptionally well, up to a mile and 2,000 meters. That's it. Eric, what have you been shooting today, mate? This is actually the first time I'm taking my rifle out on the long range. Okay. This is a Moyet 3 action with the Moyet barrel, 30-inch heavy varmint barrel, running 225 Hornady LD match at about 3140 feet per second. Excellent. Yeah, I've got a Vortex PST2 Gen 2 scope on top. Very popular today. Yeah. Very popular all over the show. It is. Mm. It's what I learned to shoot on, and it's what I know, so I stuck with it. So it's thick. Yeah, and then got the Spur uni mount. Okay. Yeah. My chassis was a special built job by SSG in Johannesburg, and I think it came out really good. It is an impressive rifle. Thank a very you. impressive rifle, mate. And of course, folks, one of the latest features that you need to have, something I've been talking about for years, of course, is a adjustable bag rider. Remember what the rule says? You're not allowed to use an adjustable bag base, but if you have an adjustable bag rider, that's the way to go. A little tip and trick, if you're shooting with a bipod, which has limited, or not limited, but limited adjustments in terms of precision, then of course you adjust with the bag rider at the back. If you're going to be shooting with the A-frame on top that adjusts very quickly, then you can shoot with a stock standard bag and stock at the back. Have fun, folks. Cheers. Thank you, Chris. Hey, lekker, buddy. Cheers. Folks, it is Sunday morning late. Today, of course, at the ELRSA Limpopo Open 2022, we're shooting 1 mile cascade and then the 2,000 meter slalom. Gister het dit vir my gelyk of dit baie goed gegaan het met jou, Dylan. Laat ek jou gelukwens met 2 goue medaljes in die 6,5 series. Dit was baie netjies se skietwerk, my vriend. Baie. Baie dankie, Christopher. Ek het aanvanklik gedink nee, ek doen sleg hierso. Maar toe ek sien my medeskit sukkel net so erg soos ek, het ek 'n bietjie meer gemaklik gevoel. Maar onthou in hierdie sport verloor jy nie met die eerste skoot wat jy miskiet. Jy verloor met die laaste skoot wat jy miskiet. En as jy dink dit gaan sleg met jou, glo my, dit gaan baie slegter met die res van die manne. Geheim is om gefokus te bly. Maar soos ek sê, ons soek altyd 'n goeie uitdaging, nee. Ek bedoel enige skietbaan is my tuisveld.
So hierdie man het gister 2 goue medaljes, 2 silwer medaljes geskiet en hy het 'n paar nuwe badges bygesit, 1000 meter badge bygesit, het 'n 1 mile badge bygesit. Daai 6,5 Mosberg geweertjie van jou, daai ding loop so stroop. Ja, ek moet sê daai wapen verbaas my elke keer as ek hom uit daai tas uithaal. So 'n paar maande gelede was Dylan uit op 'n skietbaan vir 'n vinnige oefeningkie. Mense het met jagammunisie, hy het met Federal Fusion, flat-based koele, het hy uitgeskiet tot by 1000 meter in 'n myl. Niemand kon dit glo nie. Maar nou het jy 'n bietjie match ammo ingehaat, huiswerk was lekker gedoen geweest en daar's die medaljes. Ja nee, ek dink sonder my voorbereiding nee, en natuurlik my uitstekende toerusting, nee, sou ek glad nie daai medalje kon huis toe vat nie. Nee, verseker. Nou ja, daar het julle dit, Sondagoggend by ELRS Limpopo Open. Die manne vat goue breekie in die agtergrond, ons eet lekker lunch en dan val ons in met daai 2000 meter en 'n prysuitdeling. Met 'n bietjie geluk sien ek jou weer daar. Daar's hy my maat. Daar's hy my vriend. Lekker dag. Folks, I'm having a quick chat with DW de Klerk. Of course, he's the chairperson of ELRSA Limpopo Province. DW, it's good seeing you out on the range. It looked interesting. How did it go today? Well, it's very tricky today. The hits, it's not going on well on the hits. All the other athletes, I think total hits for today was, I don't know, 4, if I'm right. So the wind's very tricky above these mountains, especially on the long ranges. And remember folks, we're shooting a mile to 2,000 meters today, and it really is tricky. There's basically 4 hills in between. We're shooting down a valley, or we have a crosswind down the valley. It is really tricky. But the shooting is good in principle. Yes. You know, when you shoot 15 shots and there's no shot coming up, then you need to be concerned. When you're shooting 15 shots and you miss by half a MIA, that is good shooting. Yeah. You know, it's dispersion and it's a little extended conditions, etc. I've seen some excellent shooting today, although the scores doesn't necessarily reflect that. Exactly. Dewe, what are you shooting today, mate? Today I'm shooting a 338 Limpopo with the Carlos optics. I think it's doing very well. Okay. Yeah, that's it. I have about bullets I'm shooting is Hornady 300 grains, 8 tips. Excellent. 8 yeah. tips. So I hope that, bullets, I really hope that would have been giving me the edge. Well, I thought so too. I thought the 8 tips was giving me the edge too. But I'll tell you this much, it gave me a hell of an edge over some of the other bullets that was going. Exactly, yeah. All right, and then you have the cold shot adjustable base? Yes. I have the cold shot adjustable base. I did use it today on the I think what is it, 2,000 meters. 2,000 meters, that's why I used it today. Beautiful equipment, excellent. Worked very well, yeah. Absolutely. Folks, of course I also shoot the cold shot. You know, it's one of those little pieces of equipment that actually shot the most 2 miles in South Africa, the most official 2 miles in South Africa. Dewe, in terms of ELRS Limpopo, development, clubs, members, anything you want to tell the folks? Well, this club is looking very well. I heard Davy say they're growing very, very big. Okay. So I hope it will grow even bigger. We had some young guys here today that was very interested. We hope to see them in the next shoots, next events. That will be great. So folks, ELRSA SA, so extended long range shooting, South Africa, we are represented in every province and of course in districts. So long and short is, if you are interested, Google, get us on Facebook, and let's put you in touch with people like Dewe de Klerk and get you going. Folks, it's late afternoon, Sunday already. It's been hot, it's been tiresome, it's been challenging. I'm having a quick chat to Frans Oudendal, of course, Chief Umpire for ELRSA SA. He was competing. Frans, hoe het met jou gegaan? Sondag was moeilik. Ja, so het ons vroeër gesê, die feit dat jy nie kan splyse sien lekker nie en die wind en so het gepla. So nee, ek het gestoei. Kyk hier agter ons. Kyk so.
dit is hoe die base lyk, reg rondom. Ja. So wanneer jy daai ronde hier inskiet, daar waar hy actually splash, word natuurlik deur die brush opgecover. So dit is 'n moeilike baan. Ek moet vir jou eerlikwaar sê Frans, ek het van die beste skietbaan in 'n baie lang tyd op die baan gesien. Die scores verteenwoordig dit nie regtig nie. Maar jy weet, die manne is 'n half MI, kwart MI. Dit is. Nee, 'n myl, 8800 meter, 2000 meter, halwe plate. In hierdie omstandighede is ongelooflik moeilik. Frans, vertel ons bietjie, wat skiet jy? Ek skiet 'n 300 Win Mag. Ja, ek skiet die 208 grain Bergers. 208 grain berg. Ja. Hulle skuif teen so net so oor die 3000 voet per sekonde. Okay. So dis 'n lekker spoed, maar ja, hy hanteer hom mooi. Ek het 'n Vortex Strike Eagle hierso op en hy sit in 'n Gun Warrior Gen 4 chassis met 'n muzzle brake en sommer net 'n goedkoop UTG bipod. So that's it. So manne, laat ons gou 'n bietjie sindelik hieroor praat. 300 Win Mag, 208 grain is 'n Berger koel, maar dis bedoel as 'n ELR extended long range bullet of projektiel. In die aard van die saak, Frans, jy skiet ook in die sniper, in die 300 sniper series. Correct, ja. Mense, dit is so maklik om deel te neem. Tussen 1000 meter en 2000 meter is wat die grootste groepering van ons atlete is. Die 1 mile athletes, die manne wat uitskiet op by 'n myl en dan uit die aard van die saak soos vandag, bietjie skouerskuur, 2000 meter. Meeste van ons events, meeste van ons kompetisies natuurlik onder 2000 meter of 2000 meter. Vir die eenvoudige rede, Frans, ons kompeteer mos maklik. Ons kompeteer baie goed tot by 2000 meter. En daarna het 'n mens meer gespesialiseerde gereedskap nodig. Meer toegewyde kalibers nodig om bietjie daar verby te skuur. Maar ek glo dat ons dit in Suid-Afrika van die beste 1 myl atlete in die wêreld. So kommersiële wapens. As jy 'n goeie wapenwind geweer. Absoluut. Jy weet, en as jy dalk soos vir die tyd aanstap 'n ander chassis wil opsit, iets van die aard, dis so toeganklik. Dis goedkoop, dis maklik, dis bekostigbaar. Google, Facebook, ELRSASA. Vind ons, praat met manne soos Frans, kom aan die gang. Mense, ons is aan die einde van hierdie 2-dag kompetisie. Ongelooflike lekker skiet. En ek dink wat ons is nou op die einde. Ons gaan nou 'n bietjie lekker prysuitdeling doen. Tufan. Yes. Guys, Tufan. How's it, guys? How did it go? Tough. I think we're under. I've heard many creative expressions over the past 2 days. That is, he's putting it mildly and he's putting it very politely, folks. Tufan, you competed yesterday, competed today. So this gentleman shot he's shooting the provincials and he is shooting the National League. So we shot all 4 events and disciplines over the weekend. How did you find it? How did you find the match play? I found yesterday to be a lot easier than today, but today wind was brutal. Brutal wind. Yeah, the flags obviously didn't help much, as we saw. But yeah, very tough range, but still fun. Look, make no mistake, we rate this range 5 out of 5, meaning the most difficult ELR range that you can possibly shoot. Okay. But we've seen some of the best shooting. The scores doesn't necessarily reflect it, but the shooting was on. Really impressive shooting, folks. Good. Tell us about your rig. What are you shooting? This is a Trevelo 338 Limpopo. Yeah. Yeah, 30-inch barrel. Okay. Shooting about 2,810 feet. Okay. So yeah, and I got a Viper PSTN very Vortex. Popular. Very popular now. Vortex on here. Just enough elevation for the 2K. But yeah. What bullets? What type of bullets? This is a Limpopo Sinos 300 grain. Okay. Yeah, with Limpopo shells as well. Okay. Yeah, not quite sure about the load currently. Okay. Sorry, but keep the secrets, mate. Keep the secrets. Keep the secrets. Top secret. This was your first time out at an official standard ELRS competition. Correct. How did you find the match play? Beautiful. It was lovely. No, it's very nice.
Makes a lot of sense. The match is on. Yes, 100%. Yeah, and the culture here is also quite nice. Must say I dig it. Made a couple of cool friends. Must say. And the food is exceptionally good, folks. Exceptional food. 100%. Exceptional food. 100%. That's the thing. Yeah. I tell you what, let's retire and get to prize giving. Come on. Perfect.